नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. समाज सुदारक आनी कार्यकर्ते महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या जयंती निमतान देश तांकां आयज आदरांजली अर्पण करता. 1827 ह्याच दिसा जल्मल्ल्या महात्मा फुलेंनी आपली घरकान्न सावित्री फुले हांचे सयत बायलांचे शिक्षण आनी सक्षमीकरणा खातीर लढो दिलो. तशेंच जातीय वेवस्था आनी अस्पृश्यता निर्मुलना खातीर ती झुजली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी आयज संसदेंतल्या प्रेरणा स्थळ हांगा महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या जयंती निमतान तांकां आदरांजली ओंपली. एका सोशल मिडिया पोस्टात राष्ट्रपती मुर्मून म्हळां की महात्मा फुलेंनी आपलें जीवन वंचीत समाजाच्या उन्नती खातीर समर्पीत केलें. बायलांच्या शिक्षणाच्या प्रगती खातीर ह्या समाज सुदारकान दिल्ल्या म्हत्वपूर्ण योगदानाचोय तांणी उल्लेख केलो. आनी हाका लागून सामाजीक सुदारणा आनी सर्वसमावेशतेचें एक चिरस्थायी दायज निर्माण जालां. अदीक न्याय आनी समान समाजाची बुन्याद घालपाक महात्मा फुलेंनी केल्ल्या अथक प्रयत्नांचें उपराष्ट्रपतींनी स्मरण केलें. समानता, सामाजीक न्याय आनी सक्षमीकरणाचे आदर्श मुखावेल्या पिळग्यांक सर्वसमावेशक भारताच्या वळणी खातीर प्रेरणा दीत उरूं अशी सदिच्छाय तांणी व्यक्त केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी ह्या महान समाज सुदारकाचें वर्णन नैतीक धैर्य, आत्मपरीक्षण आनी समाजाच्या कल्याणाक आशिल्ल्या अढळ समर्पणाचें एक प्रेरणादायी उदाहरण अशें केलां. महात्मा फुलेंच्या 200व्या जयंती निमतान तांणी बरयलो एक लेख शेअर करतना मोदींनी म्हळें की महात्मा फुलेंनी आपलें पुराय आयुश्य शिक्षण, ज्ञान आनी लोककल्याणाक समर्पीत केलें. तांणी नमूद केलें की फुलेंच्या आयुश्यभराच्या प्रयत्नांनी एक प्रबुद्ध समाज घडोवपाक म्हत्वपूर्ण भुमिका निभायली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी आयज महात्मा ज्योतिबा फुलेंच्या जयंती निमतान तांकां आदरांजली ओंपली. ज्योतिबा फुले हे एक फामाद शिक्षण तज्ञ आशिल्ले, जे शिक्षणाक सामाजीक सुदारणेचें सगळ्यात प्रभावी माध्यम मानताले अशें शाह हांणी म्हळें. महात्मा फुलेंनी बायलांच्या शिक्षणा खातीर अभूतपूर्व योगदान दिलें आनी तांच्या सक्षमीकरणाक अथक परिश्रम घेतले अशें तांणी म्हळें. भाजपाचे ज्येश्ठ फुडारी आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींनी आयज सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसीचेर नेटान हल्लाबोल केलो. धरती चैतन्य महाप्रभु की भूमि है. सर उपेंद्रनाथ ब्रह्मचारी, काशीराम दास जी, ऐसी अनेक प्रेरक विभूतियों का नाता इस पवित्र मिट्टी से है. इतनी महान विरासत पर टीएमसी ने पिछड़ेपन का दाग लगा दिया. अब बीजेपी ने संकल्प लिया है वो बंगाल को विकास की नई ऊंचाई पर ले जाएगी. तांच्या 15 वर्साच्या राजवटीत बंगालाच्या प्रत्येक नागरिकाच्या मनात भयाशिवाय कांयच दवरलें ना असो आरोप तांणी केलो. आयज पश्चिम बंगालात कटवा हांगा एका जाहीर सभेत उलयतना मोदींनी म्हळें की राज्यांतल्या राजकी हिंसाचारात सहभागी आशिल्ल्यांचेर भाजपा कडक कारवाय करतलो. घुसखोरांनी आपली पोती बिळां बांदपाक सुरवात करची आनी तांकां वचपाची वेळ आयली. बेकायदेशीर स्थलांतराक मदत करप्यांक सोडचो ना अशें तांणी म्हळें. बीजेपी के राज में गांव के भूमि ऑफिस से लेकर नबान्नो सचिवालय तक भय मुक्त और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई जाएगी. इससे पुलिस व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त होगी और सिंडिकेट की जगह हर काम के लिए पारदर्शी टेंडर प्रोसेस बनाया जाएगा. राज्यात भाजपाच्या सभांक जावपी प्रचंड गर्दी ही 4 मेक अपेक्षीत आशिल्ल्या निकालाची झलक अशें सांगून पश्चिम बंगाल बदला खातीर सज्ज आसा असो दावो मोदींनी केलो. ज्या भागांनी बायलांनी व्हड संख्येन मतदान केलें थंय भाजपाक लक्षणीय यश मेळ्ळां अशें ते उलयले. केरलम और पुडुचेरी में वोट पड़ चुके हैं. महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में वोट डाले हैं. जहां भी भारी संख्या में महिलाएं वोट डालने निकली है वहां बीजेपी को, एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है. अब बंगाल में भी बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है. तृणमूल काँग्रेस सरकाराच्या काळात व्हडा प्रमाणात भ्रष्टाचार जाल्ल्याचो आरोप करत भाजपा श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करतलो अशें मोदींनी म्हळें. मोदी की गारंटी टीएमसी की निर्मम सरकार के भय राज को भरोसे में बदलने की है. और ये गारंटी पूरी कैसे होगी, इसका पूरा खाका बीजेपी के घोषणा पत्र में है. बीजेपी भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को लेकर व्हाइट पेपर जारी करेगी. आयपीएल क्रिकेटात आयज सांजवेळा 7:30 वरांचेर चेन्नई सुपर किंग्स आनी दिल्ली कॅपिटल्स हांचे मदीं खेळ जातलो. भारतीय हवामान विभागान फाल्यां आसाम, मेघालयात विजांच्या कडकडाटा सयत वादळी पावसाचो आनी नेटाच्या वाऱ्याचो अदमास दिला. आज कोकण, गोवा, ओडिशा, तामिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकलात उष्ण आनी दमट हवामान उरपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां.
आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो राष्ट्रीय खबरो ऐकात फाल्यां सकाळच्या 8:40 नमस्कार.